अस्सलाम वालेकुम जी, सीधी बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बीनर सलीम और आज मेरे साथ फिर से मौजूद है सरूप एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूं उन तमाम लोगों के साथ जो कि टेलीफोन लाइंस के जरिए इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश कर रहे होंगे। एनीवेज क्विकली मैं आपको आज का रनडाउन बता दूं सरूप साहब, NA 125 के इंतखाबात कलअदम होने का फैसला जो है वो मुअत्तल हो गया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। जुडिशल कमीशन की जो समाअत है वो भी चल रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ MQM ने आज हंगामी तौर पर तकरीबन 5-6 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर ये कहा जाए कि उन्होंने हाथ जोड़ करके गवर्नर को कहा कि खुदा का वास्ता है बस जी अब आप रुखसत हो जाए, चले जाएं, तो कुछ गलत नहीं होगा। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे अवाम से रिलेटेड खबरों से। अवाम के मसाइल, अवाम की आवाज़, और वो इसलिए क्योंकि पिलडैट आप जानते हैं कि उन्होंने एक सर्वे रिलीज किया है, एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट है सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से। कोइंसिडेंस कहिए या इसे डिलिबरेटली कहिए, द वे यू वांट इट। आज 11 मई है और आज के दिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आती है बड़ा ही सिंबॉलिक है, क्योंकि आप जानते हैं 11 मई कितनी इंपॉर्टेंट तारीख है। इसी दिन 2013 में इंतखाबात हुए थे और आज ये रिपोर्ट सामने आती है कारकर्दगी का जायजा लेते हुए सूबाई हुकूमतों की। अब ये जो रिपोर्ट जो सामने आई है जिसके अंदर आवाम से रिलेटेड जो मैं बार बार कह रही हूँ कि चीजें हैं, वो इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट उन्होंने 24 इंग्रेडिएंट्स के पैमाने के ऊपर तय की, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, गुर्बत, बेरोजगारी, इस तरह की तमाम चीजें, मतलब 24 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें से 17 मेजर वाले हैं और डेफिनेटली वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जिससे एक मुआशरा, एक सोसाइटी बनती है और वो हर आदमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उन बेसिस के ऊपर। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पिलडैट एंड वेरी सॉरी टू पिलडैट ऑल्सो, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट आई। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं जी गुड गवर्नेंस के हवाले से। गुड गवर्नेंस यही कि जी तर्ज हुक्मरानी कैसा रहा। इसके अंदर जो पंजाब है वो 42 पॉइंट्स के साथ आउट ऑफ 100 पहले नंबर पर है और गुड गवर्नेंस में खैबर पख्तूनख्वा 37 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और बलूचिस्तान और सिंध जो है 34 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन ये वही पंजाब है जो कि बेरोजगारी को खत्म करने के हवाले से आखिरी नंबर पर है और साथ ही साथ गुर्बत के खात्मे के हवाले से बिल्कुल ही नाकाम हो चुका है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इसी को हम इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। है तो पहले नंबर पर, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं उसको तो एड्रेस किया ही नहीं पंजाब की हुकूमत ने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये डिस्टिंक्शन जो होती है गुड गवर्नेंस की और फिर आपने जैसे बात की बेरोजगारी की या महंगाई की या गुर्बत की, वो आमतौर पे ये आर्बिट्री डिस्टिंक्शन होती है। इट इज मोर इमेजिन्ड देन रियल। वजह ये है, देखिए गुड गवर्नेंस क्या है, तर्ज हुक्मरानी क्या है, वो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, उसमें मेरिट आता है, सबसे ज्यादा उसमें आता है पॉलिसीज का या हुकूमत के जो डिसीजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी होती है। और उसमें उनका पिलडैट की रिपोर्ट, और वैसे भी लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बार बार ये लफ्ज जो सुनते हैं ना, ये गुड गवर्नेंस से ताल्लुक है कि यानी कि जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत अच्छी तरह एडमिनिस्टर करते हैं, उन पे अमल दरामद यकीनी बनाते हैं। पर बेरोजगारी या गुर्बत या महंगाई ये मामलात हैं, ये अमल दरामद के नहीं है, खाली ये पॉलिसीज के हैं। भाई अगर पॉलिसी आपकी जो है वो ही फ्लॉड होगी, अगर उसमें ही नुक्स होगा, तो आपकी गुड गवर्नेंस, अगर आप उस पॉलिसी को बहुत मुतहरिक तरीके से उस पर अमल दरामद यकीनी बना देंगे तो आपकी गुड गवर्नेंस तो यकीनन मानी जाएगी। मगर होगा क्या कि आपने बुनियादी मसले एड्रेस नहीं किए। तो पंजाब हुकूमत के साथ इस रिपोर्ट कार्ड में फिर लगता है ऐसे ही है कि जो शहबाज शरीफ साहब को जिन चीजों का क्रेडिट दिया जाता है वो तो दुरुस्त है, मगर जिस चीजों का फुकदान नजर आता है वो है पॉलिसी मेकिंग। एक फर्दे वाहिद बहुत सी चीजों पे अमल दरामद यकीनी कर सकता है, उनका इतलाक कर सकता है, एक फर्दे वाहिद पॉलिसीज बना नहीं सकता। वैसे तो आमतौर पे तो फर्दे वाहिद पॉलिसीज पे अमल दरामद भी यकीनी नहीं बना सकता। मैं कहता हूँ हम शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट दे देते हैं, उनके लिए हम ये कंसेशन कर लेते हैं कि जी क्योंकि वो एक्सेप्शनल स्किल्स रखते हैं, इस एक उंगली हिलाते हैं और हर चीज हो जाती है। लेकिन भाई उंगली हिला के जो होता है वो तो ठीक है, जो पॉलिसी बननी है, इक्तिसादी पॉलिसी हो, मौशी पॉलिसी हो, ये बेरोजगारी जॉब्स क्रिएट करने के बारे में। और इसमें दोबारा एक बात नजर आई कि बेरोजगारी का तो मामला ये है कि जॉब्स अब दोनों तरफ क्रिएट होनी है, सरकारी सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। खाली वो मॉडल कि हुकूमतें नौकरियां देना शुरू कर दे स्टेट एंटरप्राइजेज में, वो मॉडल दुरुस्त नहीं है। फिर होता ये है कि नौकरी देना जो है सियासत का एक टूल बन जाता है। आप ऐसा फाल प्राइवेट सेक्टर बनाए, और खासतौर में मियां बरादरान से तो ये उम्मीद की जा सकती है, थी और है भी,
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ سرمایہ کار ہیں, سرمایہ دار ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نوکریاں دینے کا جو نظام ہے اس کے لیے آپ کو کاروبار, پرائیویٹ کاروبار کو فروغ دینا پڑے گا, مطلب صرف اپنے ذاتی نہیں, لوگ پورے صوبے کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹیشن ایک بیوروکریٹک ماڈل ہے اور ایک پالیسی کا, جس میں آپ کو انگیج کرنا پڑے گا دانشوروں کے ساتھ, آپ کے اقتصادی ماہرین کے ساتھ, اور خالی آپ کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ اور کچھ اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ بیٹھ کے اگر صوبہ چلائیں گے تو آپ گڈ گورننس 18 گھنٹے کام کر کے یہ تو آپ یقینی کر دیں گے. مگر وہ کن پالیسیز کو اپلائی کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ بنیادی نقص رہے گا. چلیں, یہ تو آپ نے ادھر تو آپ نے پالیسیز کی بات کی. ایک اور جو ہے فیکٹ اینڈ فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ خیبر پختونخوا کے اندر فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان پی ٹی آئی کو حکمرانی کرنے کا موقع ملا. تو وہ ویسے مجموعی طور پر گڈ گورننس کے اعتبار سے جو ہے وہ 37 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. لیکن اگر ہم ان کے اسٹرانگ ہولڈ کی بات کریں تو ان کا اسٹرانگ ہولڈ کیا رہا ہے, وہ یہ کہ بے روزگاری اور غربت کے خاتمے میں خیبر پختونخوا, یعنی وہ چیزیں جہاں پہ پنجاب حکومت بالکل بہت پیچھے کھڑی ہے, ناکام ہے, انہی دونوں فیکٹرز کے اندر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ نمبر 1 پہ, دیٹ از دیئر اسٹرانگ پوائنٹ کے پی کے گورنمنٹ کا. دیکھیے اس میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو کریڈٹ ملتا ہی ہے کہ ان کی پالیسیز ہو, یا عمران خان صاحب ایک نئی پارٹی ایک نیا عزم کے ساتھ جو آئی ہے اس کا کریڈٹ تو ہے. مگر اس میں ایک بہت بنیادی نقطہ اور بھی ہے جس کا کریڈٹ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے تمام, جس میں پی ٹی آئی کا بھی ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا کے جو پچھلے انڈیکیٹرز تھے غربت کے, بے روزگاری کے, مہنگائی کے, وہ تمام کا ایک تعلق جو تھا وہ جنگ سے بھی تھا. کہ جب امن و امان کی صورتحال بہت خراب تھی, جب سڑکوں پہ خون ریزی تھی, تو تب تو نہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے, نہ غربت کم ہو سکتی ہے, نہ بے روزگاری کم ہو سکتی. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہرحال یہ فائدہ ضرور ہوا کہ جب ایک کنسنسس ہوا کہ بھئی یہ ہماری جنگ ہے, ہم نے اس کو لڑنا ہے, ریاست پاکستان نے اس کو لڑنا ہے. خیبر یہ تو ایک, میں کہہ رہا ہوں, ایک ٹیکس نتھنگ اوے فرام دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. جو ان کا کریڈٹ ہے وہ ان کا کریڈٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس میں کچھ یہ فیکٹرز جو ہیں وہ بھی شاید ان کی مدد کو آئے جو باقی صوبوں پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا, یا اس حد تک نہیں ہوتا. کہ خیبر پختونخوا میں جب ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ آپریشن کی بات ہو, چاہے افواج پاکستان اور تمام سیاسی پارٹیز, تمام سیاسی اور عسکری قیادت جب ایک پیج پہ آئی, اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ ویسے تو پورے پاکستان کی عوام کو ہوا, مگر خیبر پختونخوا میں اس کے ثمرات جو ہیں وہ زیادہ ٹینجبل طریقے سے نظر آ رہے ہیں. چلیں جی, اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا سے اس رپورٹ کے اعتبار سے کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی دیگر صوبوں کی بات کریں گے, بلوچستان کی بات کریں گے, سندھ کی بات کریں گے, میرے خیال سے کر لیتے ہیں سندھ کی بھی, ویسے تو خیر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پل ڈیٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, پرفارمنس رپورٹ آئی ہے حکومت, صوبائی حکومتوں کے حوالے سے, اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کا ہمارا سلسلہ بالکل جاری ہے. سروپ صاحب, جو چاروں صوبوں ہیں ان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے, کوئی بہتری نہیں آئی ہے. کسی بھی صوبے میں تعلیم کے شعبے میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی ہے کہ بہتری آئی ہو, کوئی بالکل نہیں, زیرو. کوئی صوبہ پولیو سے پاک ہونے کا درجہ حاصل نہیں کر سکا ہے. اب ان تینوں چیزوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بیسیکلی ایجوکیشن, فائنانسز اور اس کے علاوہ تعلیم, ایجوکیشن, فائنانسز اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں صحت, یہ تین بیسک چیزیں ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی انسان اگر رہتا ہو, یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. ان چیزوں کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں جو عوام کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ پریڈومیننٹ چیزیں ہیں. اگر انہی تینوں چیزوں میں چاروں صوبوں میں کوئی بہتری نہیں آئی تو دین ویئر دا گورنمنٹ اسٹینڈز, ویئر دا صوبائی حکومت اسٹینڈز. صوبائی حکومتوں کی یہ ہے تو انڈائٹمنٹ, ان کے خلاف یہ بڑی اسٹرانگ چارج شیٹ ہے. اور دیکھیں اب ایک دو باتیں ہمیں مد نظر رکھنی ہے اپنے جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں. ایک تو بہتری نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ کے ریٹس میں کیا کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں, کیونکہ اور لگتا یہ ہے بہرحال جو اس میں سب سے بڑا ایک براڈر پوائنٹ ہے کہ سیاست ابھی تک خاص طور پہ تمام صوبائی پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح پنجاب میں اور کے پی کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ پرائمری ایریا ہے, یہاں پہ حکومت کی ساری انرجی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ صرف ہو رہی ہے. جہاں پہ آپ الیکشن پٹیشنز لڑ رہے ہیں, جہاں پہ آپ دھرنے کر رہے ہیں, اور جہاں پہ آپ ابھی تک ایک الیکشن کے موڈ میں ہیں. تو یعنی کہ جو حکومت کا جو موڈ تھا
کہ جو الیکشن ہو گیا اور یہ جو 5 سال کا جو وقت دیا جاتا ہے اس کا یہی ہے کہ بھئی پھر آپ نے کیا پالیسیز بناتے ہیں اور آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ کم از کم آپ کی جو پالیسیز کے انیشل اثرات ہیں وہ سامنے آ جائیں اگلے الیکشن تک. تو اس طرف تو ہم بڑھے ہی نہیں. اور ایک یہ اب جس طرح پولیو کی بات ہے, دیکھیں یہ غیر فہم بات ہے کہ وہ اپنی پوری اگر اس پہ کوشش کریں تو یہ نہ ہو سکے. یہ بات ماننے کی نہیں ہے کیونکہ دنیا کے ہمارے علاوہ 90% ملک تو یہ کر چکے ہیں, ہم سے غریب ملک بھی یہ کر چکے ہیں. تو پریورٹی جو تھی وہ سیاست رہی ہے, ریاست نہیں رہی ابھی تک, یا حکومت نہیں رہی. تو حکومت چلانے کی طرف الیکشن موڈ میں رہنا, بلدیات اب آگے کیا ہوگا کہ بلدیات آ رہے ہیں جو ہونے چاہیے, لیکن اب بلدیات پہ الیکشن, اس کی لاجک تو یہ تھی, منطق تو یہ تھی کہ بلدیات کے آنے تک آپ اپنے پچھلے کام جو آپ نے کارکردگی ہے اس پہ ریلائی کریں, مگر اب تک تو یہ ہوا نہیں. اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ والا جو تمام معاملہ ہوگا, when the dust settles on this, تب امید کی جا سکتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ this is an indictment, یہ ان پہ ایک چارج شیٹ ہے جس کا جواب ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ دیں. اچھا, یہ جتنے بھی آپ نے چیزوں کی بات کی, جو بھی آپ نے کانسیکوینسز بتائے ہیں یا جو بھی آپ نے ایٹماسفیئر بتایا ہے کہ رہا ہے, یہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں ایکولی رہا ہے, بیکاز دے بوتھ آر دا پارٹ آف پاکستان, کوئی پاکستان سے باہر تو ہے نہیں. لیکن اگر خیبر پختونخوا میں جو آپ کو یاد ہے نا, جب پروگرام کے آغاز میں بھی آئی تھی تو میں نے جس کانٹرڈکشن کی بات کی تھی, the contradiction is also here کہ کے پی کے اندر بھی وہی حالات ہے, بلکہ اس سے زیادہ خراب تھے ایز کمپیئر ٹو پنجاب, کیونکہ پنجاب کے پاس انفراسٹرکچر بہتر ہے. پنجاب کے پاس جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, اور اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے میاں صاحب یہاں پہ جب سی ایم ہوتے تھے, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آ گئے, دوسرا ان کا دورہ, مطلب کب سے بیٹھے ہوئے ہیں شریف برادران, آئی ریئلی ڈونٹ نو. وہ اس لیے کیونکہ بہت دیر سے ہم ان کا سن رہے ہیں. پی ٹی آئی کو فرسٹ ٹائم یہاں پہ گورنمنٹ ملتی ہے. اب اس میں پی ٹی آئی کے جیسے اسٹرانگ ہولڈ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر اوکے فائن, دے ڈڈ بیٹر. شفافیت یعنی کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو کرپشن کے اندر بھی ان کی نمایاں بہتری آئی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ نمبر 1 پر ہے شفافیت کے لحاظ سے. ویسے 50 پوائنٹس ہے اس کے, 2 پوائنٹس کا فرق ہے. پنجاب جو ہے وہ 53 پوائنٹس پہ, یعنی کہ ویری کلوز. یہ 1-2 پوائنٹس سے, یعنی somebody like وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز, یہ وہ والی سچویشن ہے. لیکن ہمیں کمپیریزن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے اس رپورٹ کے اندر جو مقابلہ ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہی چل رہا ہے, کیونکہ ویری سوری ٹو سے سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. بلوچستان کے صرف ایک ہی پوائنٹ آیا ہے اس میں, وہ یہ کہ اس نے بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ کرا لی اور ان کا ایک بلدیاتی سسٹم ہے. اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان are not even in the competition. لیکن جو آپ نے مثال دی نا کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز, وہ جب ہم یہ صوبوں کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا جب پنجاب کی بات کی, تو دیکھیں ریسورسز کی بھی بات ہے, تاریخی پس منظر بھی ہے, سائز کا حجم کا بھی فرق ہے, این ایف سی ایوارڈ میں کس کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں, ایک وہ, اور دوسرا کون حکومت یا ریاست پہ کس کا کتنا کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہے. پنجاب کیونکہ قریباً 60% پاکستان کی آبادی کا حصہ ہے اور 60% آپ سمجھ دیں ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں بھی رکھتا ہے. جہاں تک شفافیت کی بات کی آپ نے, اور بلوچستان اور سندھ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ تنقید ان پہ بالکل بجا ہے, مگر جب ان کا موازنہ پنجاب سے کریں گے تو کیونکہ بہت مختلف تاریخی پس منظر ہیں اور یہ بہت لمبی تاریخ ہے, یہ میاں صاحب سے بھی پرانی ہے, اور یہ تاریخ جو ہے کہ ریسورسز کیا رہے, انفراسٹرکچر کیا رہا ہے, لیکن شفافیت کی حد تک جو بات ہے, دیکھیں اس میں پہلا کریڈٹ پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون تھا وہ پہلے پی ٹی آئی نے پاس کیا, پھر پنجاب نے پاس کیا, اور ان دونوں حکومتوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کا ہم نے, کیونکہ میاں عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا کرپشن پہ, انہوں نے 1997 سے لے کے کوئی تقریباً 2012 تک تو صرف کرپشن پہ کیمپین کی زندگی میں, تو ان کا ایک فوکس رہا ہے. تو چلو دیٹس گڈ کہ عمران خان کی جو کام ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح جو میاں شہباز شریف کا بھی یہ ہے کہ کرپشن کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ تو جتنا ان کے کنٹرول میں ہے وہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دونوں صورتوں میں مسئلہ دوبارہ یہی آ رہا ہے کہ نہ عمران خان صاحب روک سکتے ہیں, ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے, کیوں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن ابھی اس وقت میں کالرز لے لوں, سوری مجھے آپ کو ذرا یہاں پہ کٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ بات بار بار کی جاتی ہے پنجاب کے وسائل کی, پنجاب کے وسائل کی. سب سے زیادہ وسائل جو ہے وہ پنجاب کو ملتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پنجاب لیتا ہے. یعنی پنجاب میں جو حکومت ہے جب ٹیکس لینا ہوتا ہے, عوام کو نچوڑنا ہوتا ہے تو شیر کی آنکھ سے دیکھتی ہے, اور جب عوام کو ان کی نیسیسٹیز دینی ہوتی ہیں تو تب یہ گیدڑ بن جاتے ہیں. یہ ہے جی شیر حکومت کی پرفارمنس. اینی ویز آپ لوگ کو شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। बीनश, मैं आपका जो ना रेगुलर लिसनर हूँ। गुड। हेलो जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत बेबाक और बेलाग तबसरा करते हैं चलें। कौमी इश्यूज पे। बहुत शुक्रिया जी। दूसरा जो बात अभी आपका जो आज का मौजू है, ये पंजाब की तरक्की में देखे मियां शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, जो नजर आ रही तरक्की। वेयर एज बाकी सूबों में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही है, और वो ख्वाब में जो है कौमी इश्यूज को वो उसको बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर लटका रहे हैं, मतलब कि वो तरक्की को होते पसंद नहीं कर रहे वो लोग। चले वसीम साहब, आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। चले आप खुश रहे, मेरा तो बस यही मकसद है कि पाकिस्तान की जो हर अवाम है, हर शख्स जो है वो खुश हो। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई जी। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं भाई मेरे। नहीं, आप तो मेरी बेटी की तरह है, मैं काफी उम्र का हूँ। चलिए हाँ जी। तो मैं कहना ये चाहता था, ये खुदा का वास्ता है, तहरीक इंतशार वालों के पाकिस्तान को चलने दें, जुडिशल कमीशन का इंतजार करें, वहाँ से क्या फैसला आता है क्या नहीं आता, अपने जज खुद बन के जज फैसले ना करें, कौम को सुकून से रहने दें, बस इतना ही कहना था। थैंक यू मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जुडिशियल कमीशन की आपने बात की ना, बात करते हैं इसके आखिरी सेगमेंट के अंदर। हमारा शो पूरा देखिएगा, आपको आपके मतलब की बात भी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बिल्कुल जब हम वापस आएंगे तो डेफिनेटली और दीगर हम इश्यूज भी हम आपके सामने रखेंगे जिनका मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था। कीप वॉचिंग आज की सीधी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखते हैं। स्वरूप साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आजकल मुत्तहिदा कौमी मुतालबात अगर ये कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि आए रोज आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और वो नए मुतालबा पेश कर देते हैं। अब जो नया लेटेस्ट मुतालबा उनका सामने आया आज के आज ही, वो ये है कि जी बहुत गवर्नर खेल लिया खुदारा। अपने गवर्नर से वो कहते हैं कि जी आप ये गवर्नरी छोड़ दें। अब आपको याद होगा कि MQM पिछले दिनों ही अल्ताफ हुसैन साहब ने आकबी किया था गवर्नर साहब को, ये भी कह दिया था कि कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक उनसे तोड़ दिया था। लेकिन खैर तब कुछ दूसरी साइड से इनिशिएटिव नहीं हुआ, कोई लबकुशाई भी नहीं की गई, कोई बयान भी नहीं सामने आया। अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मुतालबा सामने किया, बाज़ाब्ता तौर पर खुदा से मुतालबा किया, मिन्नतें भी की, सलातें भी सुनाई, यहाँ तक के गैरत भी जगाएगी। अब मामला यही है कि वो MQM का जाहिर सी बात है यही उनका स्टांस रहा है कि जी नाम हमारा होता है कि जी पार्टी हमारी है, गवर्नर हमारा है, लेकिन इतने इल्जामात लग गए MQM के ऊपर, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन गवर्नर जो है वो अभी तक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा जी आप गवर्नरी किसी तरह छोड़ दीजिए। अब इसके बाद जब वो तज्जियों का सिलसिला शुरू होता है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो हमने देखा कि वो अक्सर लोग ये कह रहे थे कि इखलाकी जवाज जो है ना गवर्नर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस मुतालबे के बाद कि जी गवर्नरशिप वो छोड़ दें, तो इखलाकी जवाज गवर्नर होने का अब उनके पास रहता नहीं है। कोई गवर्नर होने का भी कोई इखलाकी जवाज होता है? पहले जरा मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए। इखलाकी जवाज तो किसी भी चीज का बनाया जाए तो होता है, मगर इस केस में तो कानूनी जवाज है ना, और कानूनी जवाज तो गवर्नर साहब के पास है। MQM का जो डिमांड है, ये मुतालबा या लाताल्लुकी का इजहार, वो तो कई उसकी वजूहात है। एक तो हो सकता है कि शायद उनको वाकई लगता है, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले भी एक तकरीर में कहा कि शायद हमारे साथी जो थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इशरत अल-इबाद, उन्होंने उस तरह हमारा साथ नहीं दिया मुश्किल वक्त में जैसा उन्हें देना चाहिए था। दूसरा, उन्हें एक और बात लगती हो सकता है, क्यास है कि शायद ये बात होती है कि MQM जब विक्टिम होती है, कि जब मजलूमियत की बात करती है अपने, तो कहा यह जाता है कि भाई इतने मजलूम तो आप नहीं है, आपका तो अभी आज तक इस सूबे में गवर्नर है, तो शायद वो इस बात से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अब इशरत उल-इबाद साहब से जो मुतालबा उन्होंने किया और जो आपने बात की इखलाकी जवाज की, नहीं उसके लिए अब देखें, इशरत उल-इबाद साहब जब गवर्नर बनते हैं गालिबन 2002 में, तब तो MQM के रुकन होते हैं। गवर्नर जो भी कोई गवर्नर बने या सदर बने, ये आईनी ओहदा जब आप लेते हैं तो आपको पार्टी की रुकनीत छोड़नी पड़ती है। पर ये तो होगी तकनीकी बात, लेकिन तब तो वो गवर्नर बनते हैं इस वजह से क्योंकि वो MQM के रुकन थे, और MQM जो थी वो इक्तदार में शराकत दारी रखती थी, सिंध में भी और वफाक में भी। 2008 आ जाता है, दोबारा MQM शराकत दारी रखती है इक्तदार में, सिंध में भी वफाक में भी। भाई अगर इखलाकी जवाज की बात थी तो 2013 के बाद क्या इखलाकी जवाज रहा था? ये मुतालबा तो तब या तो MQM को कहना चाहिए था ना कि अच्छा क्योंकि ये हमारे गवर्नर साहब हैं, तो गवर्नर साहब अब हम जो है क्योंकि हमें कोई अब रखने को तैयार नहीं है या हम जाने को तैयार नहीं है, तो आप आ जाए। ये तब बात उन्होंने नहीं की। अब अगर और एक और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, आपने ला ताल्लुकी कर दी उनसे, तो बहुत ठीक है।
अब ला ताल्लुकी करके तो आप बिल्कुल ही उन पे कोई कंट्रोल नहीं रखते ना। अब मुतालबा तो कोई किसी से भी किया जा सकता है। गवर्नर साहब की जो बात हुई ये है, ही स्टार्टेड ऑफ एज MQM's गवर्नर, ये बात देखें, अल्ताफ हुसैन साहब के करीबी साथियों में से थे और तहरीक के मुत्तहिदा के करीबी साथियों में से थे, बानी रहनुमाओं में से थे, मगर ओवर द इयर्स क्योंकि उन्होंने रियासत के साथ, वफाक के साथ MQM के बिहाफ पे भी इतना डील किया और वो अपनी जात में एक पावर ब्रोकर बन गए, एक ताकत एक किस्म की उनके पास अपनी जात में भी आ गई। तो अब MQM तो ये डिमांड कर सकती है, MQM तो मुतालबात पे जैसे तो कोई पाबंदी नहीं है, मगर इस्तेकाक तो ये सिर्फ वफाक का है। और ला ताल्लुकी के इजहार से मेरा तो वैसे ख्याल है अगर वो इशरत, मेरा पहले ये ख्याल था इशरतुल इबाद साहब को तब्दील कर दिया जाएगा अगर ये ला ताल्लुकी ना करते। ठीक, अच्छा, इन्होंने तो मुश्किल कर दिया उनका जाना। मेरा तो ख्याल है कि अगर इशरतुल इबाद साहब ये चाहते थे गवर्नर ना रहें तो अपनी कुर्बत के दावे शुरू कर देते उनसे। अगर आप यही चाहते थे तो फिर तो शायद किसी को लगता कि गवर्नर साहब जो हैं इनके साथ हैं। अब आपने जब उनसे ला ताल्लुकी कर दी और आपको ये भी लगता है कि वफाकी हुकूमत भी आपके खिलाफ है, आपको ये लगता है रियासती इदारे भी आपके खिलाफ है, आपको ये लगता है से लगाया जा रहा है, आपको लगता है कि सिंध, तो फिर भाई वो गवर्नर को बदलेगा कौन, क्यों बदला जाएगा? तो इसलिए आपको गवर्नर सिंध जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्तफी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मुस्तफी, वो तो उनका जाती फेल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जाते। मैंने जैसे कहा कि आज से अगर जो हालात चल रहे हैं, आपको लग रहा है महीना पहले अगर ये ला ताल्लुकी ना करते तो मेरा तज्जिया तब ये था, अब भी ये है कि ये जा चुके होते। अब अगर आपने ला ताल्लुकी कर दी और आपने ये जो आपने ये डिवाइड कर दी दुनिया, इधर हम उधर तुम और आसिन देम में, आपने उनको दूसरी तरफ रख दिया, तो भाई दूसरी तरफ अगर आपने रख दिया तो फिर आप मुतालबा कर सकते हैं। गवर्नर साहब मेरा जस्ट बाय द वे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैं सोच रही थी कि ग्रेस भी एक चीज होती है ना, तो ग्रेस के तहत अगर इशरतुल इबाद साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई बयान दें और वो ये कहें कि ठीक है जी, मेरा MQM के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम जस्ट वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द आईनी ओहदा विच एवर ही हैज ऑफ द गवर्नर, तो लिहाजा अब मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा अब अगर वफाक चाहती है और मेरा MQM से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर फिर भी वो मुझे कंटिन्यू करना चाहती है, ओके फाइन ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे नहीं कंटिन्यू करना चाहती तो ओके फाइन, मैं छोड़ सकता हूँ। इतनी तो ग्रेस होती है ना, इतना तो इशरतुल इबाद साहब कर ही सकते हैं। वैसे भी हैज बीन वेरी वेरी टाइट लिप अबाउट द एंटायर इशू। नहीं, इशरतुल इबाद साहब ये कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और MQM की ये जो तंजीमी बात है या वाबस्तगी की बात है, इस पे तो वो कमेंट कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ इसको भी कमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो तकनीकी है, वो तो मैंने आपको बता दिया, जब कोई गवर्नर बनता है तो वो किसी पार्टी का रुकन नहीं रहता, जब कोई स्पीकर बनता है तो वो किसी पार्टी का रुकन नहीं रहता, या सदर बनता है तो वो ये कह सकते हैं भाई मैं तो 2002 से MQM का रुकन नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ऐसे करनी चाहिए। बात ये है वो ये कहें कि भाई मैं MQM का रुकन था, ये MQM के साथ मेरी वाबस्तगी सियासी भी, जज्बाती भी, जाती भी जो थी वो अब खत्म हो गई है, फलां वजह की वजह से खत्म हो गई है। जहां तक वफाक को जो ऑप्शन देने की बात है कि आप मुझे रखना चाहते हैं या नहीं, तो ये अगर वो गवर्नर साहब कहें या ना कहें वो ऑप्शन तो मौजूद है। चले जरा अवाम को शामिल करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपसे तो हमने तज्जिया हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेनिश बहन, मुझे आपसे सिर्फ 2.5 सवाल का जवाब चाहिए, आप प्लीज जरूर दीजिएगा और बहुत जल्दी। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को, मीडिया को, जुल्फकार मिर्जा साहब का वो असला वो सब कुछ नजर नहीं आता, किसी को कोई प्रोग्राम नहीं करता ये मीडिया वाले बैठ के। 90 पे अगर लाइसेंस वाला असला निकाल आता है तो 30 दिन तक लगातार इसी मौजू पे प्रोग्राम होते हैं। दूसरी बात ये कि कल अल्ताफ हुसैन की स्पीच किस कानून के तहत चैनल ने आपके और मुख्तलिफ चैनल ने नहीं दिखाई। और आधा सवाल मेरा ये है, जो अगर MQM के लोग PTV के ऊपर हमला करते और इतने घुस जाते और तोड़ फोड़ करते, नशियात रोक देते, तो क्या फोर्सेस आके उनको इतने प्यार से उंगली के इशारे से कहते कि आप चले जाइए, आप गलत जगह पे आ जाइएगा? शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। ये मैं तीनों बातें, इनफैक्ट आपकी जो 2.5 बातें हैं ना, ये मैं एज इट इज स्वरूप साहब के सामने रखती हूँ। स्वरूप साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले मुझे कुछ कॉलर शामिल और करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिनीश, मेरी बहन इम्तियाज अख्तर। बिल्कुल इम्तियाज साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, फरमाइए आज क्या कहेंगे? मेरी बहन, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मेरे आबो अजदाद का खून इसकी सरजमी में शामिल। मैं ये चाहता हूँ जो कुछ भी पाकिस्तान में हो, सब सियासतदानों को फिल फॉर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला के एक दफा फैसला कर लें और आखिरी दफा के क्या होना चाहिए, ताकि आवाम का भला हो। यार काफी कुछ हो चुका है।
बस अब आवाम का भला चाहता हूँ मैं, एक पाकिस्तानी की हैसियत से। अब बहुत दिल बर्दाश्त है। इम्तियाज साहब, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजलो करम से तो पाकिस्तान का भला ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सीधी बात का हिस्सा बने। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली इमरान साहब आपको बिल्कुल एड्रेस करेंगे, स्वरूप साहब, और इसके अलावा हम बात करेंगे NA 125 ख्वाजा साद रफीक साहब के, एंड ऑफ कोर्स इमरान खान साहब एंड द जुडिशल कमीशन। कीप वाचिंग अस। वेलकम बैक जी। बिल्कुल फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन, और डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले इमरान साहब जो कि कॉलर थे कराची से, उनको जवाब दीजिए। सवाल उन्होंने वैसे पूछा था और उन्होंने कहा था इसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझसे, लेकिन आपको पता मैं सीधी बात करती हूँ तो कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप कोई अच्छा से जवाब दे दें इमरान साहब। उनका पहला सवाल तो था जुल्फकार मिर्जा साहब से मुतल्लिका, और उनका ये था कि उस पर बात क्यों नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि उस पर अमूमी तौर पे इतनी बात हो रही है तमाम चैनल्स पे कि शायद उस पर कोई नई बात नहीं हो सकती, और वो ये बात तो उनसे मैं इतफाक नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने की कि जो आप कहते हैं तीसरी तो उन्होंने की थी PTV के हमले की, वो आधी जो बात, वो आधी बात। दूसरी उन्होंने की थी, वो जरा उन्होंने संगीन बात की अल्ताफ हुसैन साहब की। वो उन्होंने कहा कि जी उनको सेंसर क्यों करते हैं। भाई उनको सेंसर इसलिए करते हैं कि उनकी वजह से हम लोग मुश्किल में आते हैं, क्योंकि वो तो फराख दिली से अगले दिन तो माफी मांग लेते हैं, मगर जो होता है उससे मुश्किल में आ जाते हैं। और बात यही है कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तीसरी बात उन्होंने की PTV हमले की। PTV हमले पे मैं उनसे इतफाक करता हूँ। लगता ये है कि वाकई अगर ये जो पहले हुकूमत का मौकफ रहा कि ये एक सियासी जमात ने PTI के कारकुनों ने किया, अगर ये कोई और सियासी जमात होती, ये सियासी जमात खा MKM होती या खा ANP होती या इस तरह या कोई कौमी सियासी जमात होती, तो उनके लिए मुश्किलात शायद ज्यादा होती। तो ये शायद लगता है कि हुकूमत और PTI में इस बात पे कोई राजीनामा है, जिस तरह PTI वाले सख्त PTI का मुखमुका उनकी PTI की इस्तिलाह में यही। चलें इमरान साहब, आपको जवाब मिल गया। आई एम श्योर कि आप बहुत खुश होंगे। एनीवेज आज एक और शख्स भी बहुत खुश होंगे, वो हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। उसकी रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक साहब को बमा वजारत बहाल कर दी है। अब वो जो D सीट का फैसला आया था वो सब कुछ वो फिलहाल 1 महीने के लिए जो है वो पोस्टपोन हो गया है। ख्वाजा साद रफीक साहब इज बैक, द ट्रेन इज बैक, he is reinstated as the railway minister। लेकिन 1 महीने के बाद ये केस चलेगा, प्रोसीडिंग्स होंगी, एंड देन लेट्स सी के क्या इसका रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए उसमें बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर उनको एज ए मैंने बहाल किया, वजारत तो उनकी हुकूमत का सवाबदीद है। उसमें बात ये थी कि मेरी तो मैंने जैसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे अर्ज की थी कि फैसले में कुछ ऐसे कानूनी सुकम या कुछ इबहम था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सस्पेंड किया है वो ये है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की असेसमेंट ये कि बादिउल नजर में कि इनिशियल असेसमेंट में प्राइमा फेशा लगता ऐसे है कि इस फैसले में जो सुकम है उसका उस पे साद रफीक साहब को पीनलाइज नहीं करना चाहिए, और 1 महीने का टाइम जो उन्होंने दिया वो ये है कि तमाम रिकॉर्ड आ जाए ताकि इसका फैसला हो जाए। तो मेरे ख्याल है कि इस पे किसी भी पार्टी को ग्रीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात साद रफीक साहब ने अपना कानूनी आईनी हक इस्तेमाल किया, अब अपना कानूनी और आईनी हक जो है वो PTI इस्तेमाल करे, और हामिद खान साहब बहुत मोहतरम हमारे वकील हैं, वो जाके इस केस को कंटेस्ट करें। चलें 1 महीने के बाद हम फिर दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करना शुरू कर देगा कि 1 महीने के बाद इस मामले का क्या हुआ। लेकिन फॉर दैट 1 मंथ ख्वाजा साद रफीक साहब कैन एंजॉय हिज सीट एंड हिज मिनिस्ट्री ऑल्सो। एनीवेज जुडिशल कमीशन की भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। इमरान खान साहब जो हैं, आप जानते हैं कि जुडिशल कमीशन की अदालत से जब वो बाहर निकलते हैं, जाते हैं, और जब उसकी इजलास होता है, हेयरिंग होती है, वो बिल्कुल जाते हैं और उनका हक है, बिल्कुल उनको जाना भी चाहिए, ओके फाइन, वो जाते हैं। लेकिन जब उससे बाहर निकलते हैं ना उस अदालत से, तो एक अपनी अदालत लगा लेते हैं और ठक 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 करके फैसले भी सुनाना शुरू कर देते हैं। अब आज इमरान खान साहब ने ये फैसला सुनाया है कि जी इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो खुद इस धांधली में मुलव्विस है। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इमरान खान साहब ऑल्सो, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मोहतरम पैनल बैठा हुआ है जुडिशल कमीशन के अंदर, ये इसी वजह से बैठा हुआ है ना, इसका मोटिव तो यही है ना कि ये डिसाइड करेगा कि कौन मुलव्विस है, कौन मुलव्विस नहीं है। तो इमरान खान साहब बाहर आके फैसला क्यों सादर कर रहे हैं कि जी अब हम खुद इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। खुद कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, खैर ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ओवरऑल ही उन्होंने कह दिया कि जी वो तो खुद मुलव्विस है पूरा। मेरा ख्याल है गैर जिम्मेदाराना बात है, मैं बहुत अदब के साथ खान साहब से। देखिए बात ये है कि जब जुडिशल कमीशन बन गई, ये इस्तेकाक आपने जजेस को दे दिया, 3 पाकिस्तान के बहुत मोहतरम जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ,
جہاں تک عمران خان صاحب روز جو قومی عدالت عوامی عدالت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں اس لیے جاتے ہیں روز کہ وہ جا کے کوئی ججز پہ پریشر ڈالے، ایسی تو بات نہیں ہو سکتی. مگر دوسری بات یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ انہیں روز اس ہیئرنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ اگر وہ اتنے ہی فریکوینٹلی پریس کانفرنس بلائیں اپنے موقف کے لیے تو وہ شاید لگے کہ غیر معقول ہے. تو انہیں اب یہ اپنے اسے یہ پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے، سیاست ہے. جب وہ سیاست، مجھے صرف اختلاف اس بات سے ہوتا ہے کہ جب یہ سیاست کرتے ہیں جو کہ تمام لوگوں کا کام ہے اور بہت نوبل کام ہے سیاست کرنا، تو پھر یہ سیلف رائچسنس جو ہے نا، پاسداری کے دعوے اور لوگوں کے بارے میں سخت رائے رکھنا، خاص طور پہ اداروں کے بارے میں سخت رائے رکھنا، وہ عمران خان جیسے قومی لیڈر کے سٹیچر کو زیب نہیں دیتا. چلے اینی ویز، آپ تقریباً ہر روز یا جب ہم جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کچھ اسی طرح ملی جلی بات کرتے ہیں، لگتا ہے آپ کی بات صحیح طرح سے عمران خان صاحب تک پہنچ نہیں رہی ہے، اس لیے آپ کو کل دوبارہ آنا پڑے گا. کل آپ دوبارہ آئیں گے اور کل ہم پھر بات کریں گے. اگر عمران خان صاحب نے کل کوئی بات نہ کی تو دین دیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن اینی ویز کل کا کل دیکھیں گے. آپ کا آج کے لیے بہت شکریہ. سی یو ٹمارو. آپ لوگ کا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا اور آپ کالز وغیرہ تو آپ ہمیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سی یو آل ٹمارو. خدا حافظ. تو یعنی کہ جو حکومت کا جو موڈ تھا کہ جو الیکشن ہو گیا اور یہ جو 5 سال کا جو وقت دیا جاتا ہے اس کا یہی ہے کہ بھئی پھر آپ نے کیا پالیسیز بناتے ہیں اور آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ کم از کم آپ کی جو پالیسیز کے انیشل اثرات ہیں وہ سامنے آ جائیں اگلے الیکشن تک. تو اس طرف تو ہم بڑھے ہی نہیں. اور ایک یہ اب جس طرح پولیو کی بات ہے، دیکھیں یہ غیر فہم بات ہے کہ وہ اپنی پوری اگر اس پہ کوشش کریں تو یہ نہ ہو سکے. یہ بات ماننے کی نہیں ہے کیونکہ دنیا کے ہمارے علاوہ 90% ملک تو یہ کر چکے ہیں. ہم سے غریب ملک بھی یہ کر چکے ہیں. تو پریورٹی جو تھی وہ سیاست رہی ہے، ریاست نہیں رہی ابھی تک، یا حکومت نہیں رہی. تو حکومت چلانے کی طرف الیکشن موڈ میں رہنا. بلدیات اب آگے کیا ہوگا کہ بلدیات آ رہے ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن اب بلدیات پہ الیکشن، اس کی لاجک تو یہ تھی، منطق تو یہ تھی کہ بلدیات کے آنے تک آپ اپنے پچھلے کام جو آپ نے کارکردگی ہے اس پہ ریلائی کریں. مگر اب تک تو یہ ہوا نہیں. اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ والا جو تمام معاملہ ہوگا when the dust settles on this تب امید کی جا سکتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ this is an indictment، یہ ان پہ ایک چارج شیٹ ہے جس کا جواب ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ دیں. اچھا، یہ جتنے بھی آپ نے چیزوں کی بات کی، جو بھی آپ نے کانسیکوینسز بتائے ہیں یا جو بھی آپ نے ایٹماسفیئر بتایا ہے کہ رہا ہے، یہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں ایکولی رہا ہے، بیکاز دے بوتھ آر دا پارٹ آف پاکستان. کوئی پاکستان سے باہر تو ہے نہیں. لیکن اگر خیبر پختونخوا پہ جو آپ کو یاد ہے نا، جب پروگرام کے آغاز میں بھی آئی تھی تو میں نے جس کانٹرڈکشن کی بات کی تھی، the contradiction is also here کہ کے پی کے اندر بھی وہی حالات ہے، بلکہ اس سے زیادہ خراب تھے ایز کمپیئر ٹو پنجاب. کیونکہ پنجاب کے پاس انفراسٹرکچر بہتر ہے. پنجاب کے پاس جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے میاں صاحب یہاں پہ جب سی ایم ہوتے تھے، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آ گئے، دوسرا ان کا دورہ، مطلب کب سے بیٹھے ہوئے ہیں شریف برادران. آئی ریئلی ڈونٹ نو. وہ اس لیے کیونکہ بہت دیر سے ہم ان کا سن رہے ہیں. پی ٹی آئی کو فرسٹ ٹائم یہاں پہ گورنمنٹ ملتی ہے. اب اس میں پی ٹی آئی کے جیسے اسٹرانگ ہولڈ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر اوکے فائن دے ڈڈ بیٹر. شفافیت یعنی کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو کرپشن کے اندر بھی ان کی نمایاں بہتری آئی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ نمبر 1 پر ہے شفافیت کے لحاظ سے. ویسے 50 پوائنٹس ہے اس کے، 2 پوائنٹس کا فرق ہے. پنجاب جو ہے وہ 53 پوائنٹس پہ، یعنی کہ ویری کلوز. یہ 1-2 پوائنٹ سے، یعنی somebody like وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز، یہ وہ والی سچویشن ہے. لیکن ہمیں کمپیریزن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے اس رپورٹ کے اندر جو مقابلہ ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہی چل رہا ہے. کیونکہ ویری سوری ٹو سے سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. بلوچستان کے صرف ایک ہی پوائنٹ آیا ہے اس میں، وہ یہ کہ اس نے بلدیاتی جو الیکشنز ہے وہ کرا لی اور ان کا ایک بلدیاتی سسٹم ہے. اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان آر ناٹ ایون ان دا کمپٹیشن. لیکن جو آپ نے مثال دی نا کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز، وہ جب ہم یہ صوبوں کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا جب پنجاب کی بات کی. تو دیکھیں ریسورسز کی بھی بات ہے، تاریخی پس منظر بھی ہے، سائز کا حجم کا بھی فرق ہے. این ایف سی ایوارڈ میں کس کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں، ایک وہ، اور دوسرا کون حکومت یا ریاست پہ کس کا کتنا کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہے. پنجاب کیونکہ قریباً 60% پاکستان کی آبادی کا حصہ ہے اور 60% آپ سمجھ دیں ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں بھی رکھتا ہے. جہاں تک شفافیت کی بات کی آپ نے، اور بلوچستان اور سندھ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ تنقید ان پہ بالکل بجا ہے، مگر جب ان کا موازنہ پنجاب سے کریں گے
تو کیونکہ بہت مختلف تاریخی پس منظر ہیں اور یہ بہت لمبی تاریخ ہے, یہ میاں صاحب سے بھی پرانی ہے, اور یہ تاریخ جو ہے کہ ریسورسز کیا رہے, انفراسٹرکچر کیا رہا ہے, لیکن شفافیت کی حد تک جو بات ہے, دیکھیں اس میں پہلا کریڈٹ پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون تھا وہ پہلے پی ٹی آئی نے پاس کیا, پھر پنجاب نے پاس کیا, اور ان دونوں حکومتوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کا ہم نے, کیونکہ میاں عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا کرپشن پہ, انہوں نے 1997 سے لے کے کوئی تقریباً 2012 تک تو صرف کرپشن پہ کیمپین کی زندگی میں, تو ان کا ایک فوکس رہا ہے. تو چلو دیٹس گڈ, عمران خان کی جو کام ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح جو میاں شہباز شریف کا بھی یہ ہے کہ کرپشن کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ تو جتنا ان کے کنٹرول میں ہے وہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دونوں صورتوں میں مسئلہ دوبارہ یہی آ رہا ہے کہ نہ عمران خان صاحب روک سکتے ہیں, ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے, کیوں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن ابھی اس وقت میں کالرز لے لوں, سوری مجھے آپ کو ذرا یہاں پہ کٹ کرنا پڑا ہے, کیونکہ بات بار بار کی جاتی ہے پنجاب کے وسائل کی, پنجاب کے وسائل کی. سب سے زیادہ وسائل جو ہے وہ پنجاب کو ملتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پنجاب لیتا ہے. یعنی پنجاب میں جو حکومت ہے جب ٹیکس لینا ہوتا ہے, عوام کو نچوڑنا ہوتا ہے تو شیر کی آنکھ سے دیکھتی ہے, اور جب عوام کو ان کی نیسیسٹیز دینی ہوتی ہیں تو تب یہ گیدڑ بن جاتے ہیں. یہ ہے جی شیر حکومت کی پرفارمنس. اینی ویز آپ لوگ کو شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. سکتی ہے, تھی اور ہے بھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ سرمایہ کار ہیں, سرمایہ دار ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نوکریاں دینے کا جو نظام ہے اس کے لیے آپ کو کاروبار, پرائیویٹ کاروبار کو فروغ دینا پڑے گا. مطلب صرف اپنے ذاتی نہیں, لوگ پورے صوبے کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹیشن ایک بیوروکریٹک ماڈل ہے اور ایک پالیسی کا, جس میں آپ کو انگیج کرنا پڑے گا دانشوروں کے ساتھ, آپ کے اقتصادی ماہرین کے ساتھ, اور خالی آپ کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ اور کچھ اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ بیٹھ کے اگر صوبہ چلائیں گے تو آپ گڈ گورننس 18 گھنٹے کام کر کے یہ تو آپ یقینی کر دیں گے. مگر وہ کن پالیسیز کو اپلائی کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ بنیادی نقص رہے گا. چلیں, یہ تو آپ نے ادھر تو آپ نے پالیسیز کی بات کی. ایک اور جو ہے فیکٹ اینڈ فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ خیبر پختونخوا کے اندر فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان پی ٹی آئی کو حکمرانی کرنے کا موقع ملا. تو وہ ویسے مجموعی طور پر گڈ گورننس کے اعتبار سے جو ہے وہ 37 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. لیکن اگر ہم ان کے اسٹرانگ ہولڈ کی بات کریں تو ان کا اسٹرانگ ہولڈ کیا رہا ہے, وہ یہ کہ بے روزگاری اور غربت کے خاتمے میں خیبر پختونخوا, یعنی وہ چیزیں جہاں پہ پنجاب حکومت بالکل بہت پیچھے کھڑی ہے, ناکام ہے, انہی دونوں فیکٹرز کے اندر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ نمبر 1 پہ. دیٹ از دیئر اسٹرانگ پوائنٹ کے پی کے گورنمنٹ کا. دیکھیں اس میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو کریڈٹ ملتا ہی ہے کہ ان کی پالیسیز ہو, یا عمران خان صاحب ایک نئی پارٹی, ایک نیا عزم کے ساتھ جو آئی ہے اس کا کریڈٹ تو ہے. مگر اس میں ایک بہت بنیادی نقطہ اور بھی ہے جس کا کریڈٹ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے تمام, جس میں پی ٹی آئی کا بھی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا کے جو پچھلے انڈیکیٹرز تھے غربت کے, بے روزگاری کے, مہنگائی کے, وہ تمام کا ایک تعلق جو تھا وہ جنگ سے بھی تھا. کہ جب امن و امان کی صورتحال بہت خراب تھی, جب سڑکوں پہ خون ریزی تھی, تو تب تو نہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے, نہ غربت کم ہو سکتی ہے, نہ بے روزگاری کم ہو سکتی. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہرحال یہ فائدہ ضرور ہوا کہ جب ایک کنسنسس ہوا کہ بھئی یہ ہماری جنگ ہے, ہم نے اس کو لڑنا ہے, ریاست پاکستان نے اس کو لڑنا ہے. یہ تو ایک, میں کہہ رہا ہوں, ایک ٹیکس نتھنگ اوے فرام دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. جو ان کا کریڈٹ ہے وہ ان کا کریڈٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس میں کچھ یہ فیکٹرز جو ہیں وہ بھی شاید ان کی مدد کو آئے جو باقی صوبوں پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا, اس حد تک نہیں ہوتا. کہ خیبر پختونخوا میں جب ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ آپریشن کی بات ہو, چاہے افواج پاکستان اور تمام سیاسی پارٹیز, تمام سیاسی اور عسکری قیادت جب ایک پیج پہ آئی, اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ ویسے تو پورے پاکستان کی عوام کو ہوا, مگر خیبر پختونخوا میں اس کے ثمرات جو ہیں وہ زیادہ ٹینجبل طریقے سے نظر آ رہے ہیں. چلیں جی, اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا سے اس رپورٹ کے اعتبار سے کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی دیگر صوبوں کی بات کریں گے, بلوچستان کی بات کریں گے, سندھ کی بات کریں گے. میرے خیال سے کر لیتے ہیں سندھ کی بھی, ویسے تو خیر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک.
ब्रेक के बाद जी एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पिलडैट की जो रिपोर्ट आई है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है हुकूमत, सूबाई हुकूमतों के हवाले से, उसके ऊपर डिस्कशन करने का हमारा सिलसिला बिल्कुल जारी है। स्वरूप साहब, जो चारों सूबों हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई बेहतरी नहीं आई है। किसी भी सूबे में तालीम के शोबे में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई है कि बेहतरी आई हो, कोई बिल्कुल नहीं, जीरो। कोई सूबा पोलियो से पाक होने का दर्जा हासिल नहीं कर सका है। अब इन तीनों चीजों के हवाले से अगर बात करें तो बेसिकली एजुकेशन, फाइनेंसेस और इसके अलावा तालीम, नहीं, एजुकेशन, फाइनेंसेस और इसके अलावा अगर हम बात करें सेहत, ये तीन बेसिक चीजें हैं। किसी भी माशरे के अंदर कोई भी इंसान अगर रहता हो, ये उसका बेसिक राइट है। इन चीजों के अलावा भी और बहुत सी चीजें जो आवाम को चाहिए होती है, लेकिन ये प्रिडोमिनेंट चीजें हैं। अगर इन्हीं तीनों चीजों में चारों सूबों में कोई बेहतरी नहीं आई तो देन वेयर द गवर्नमेंट स्टैंड्स, वेयर द सूबाई हुकूमत स्टैंड्स। ये सूबाई हुकूमतों की ये है तो इंडाइटमेंट, उनके खिलाफ ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट है। और देखिए, अब एक दो बातें हमें मद्देनजर रखनी है अपने, जब हम इसको एनालाइज करते हैं। एक तो बेहतरी ना आने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स में क्या कोई कमी आई है कि नहीं, क्योंकि और लगता ये है बहरहाल जो इसमें सबसे बड़ा एक ब्रॉडर पॉइंट है कि सियासत अभी तक खासतौर पे तमाम सूबे पर हमने देखा कि जिस तरह पंजाब में और केपीके में हम देखते हैं कि सियासत जो है वो प्राइमरी एरिया है। यहाँ पे हुकूमत की सारी एनर्जी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे सर्फ हो रही है। जहाँ पे आप इलेक्शन पिटिशंस लड़ रहे हैं, जहाँ पे आप धरने कर रहे हैं और जहाँ पे आप अभी तक एक इलेक्शन के मोड में हैं। वालेकुम सलाम। बीनश, मैं आपका जो ना रेगुलर लिसनर हूँ। गुड। हेलो जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत बेबाक और बेलाग तस्करा करते हैं इश्यूज पे। बहुत शुक्रिया जी। दूसरा जो बात अभी आपका जो आज का मौजू है, ये पंजाब की तरक्की में देखे मियां शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, जो नजर आ रही तरक्की। वेयर बाकी सूबों में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही है और वो ख्वाब में जो है कौमी इश्यूज को वो उसको बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर लटका रहे हैं, मतलब कि वो तरक्की को होते पसंद नहीं कर रहे वो लोग। चले वसीम साहब, आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। चले आप खुश रहे, मेरा तो बस यही मकसद है कि पाकिस्तान की जो हर आवाम है, हर शख्स जो है वो खुश हो। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं भाई मेरे। नहीं, आप तो मेरी बेटी की तरह है, मैं काफी उम्र का हूँ। हाँ जी। तो मैं कहना ये चाहता था, ये खुदा का वास्ता है, तहरीक इंतशार वालों के पाकिस्तान को चलने दें, जुडिशल कमीशन का इंतजार करें, वहाँ से क्या फैसला आता है क्या नहीं आता, अपने जज खुद बन के जज फैसले ना करें, कौम को सुकून से रहने दें। बस इतना ही कहना था। थैंक यू मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जुडिशल कमीशन की आपने बात की ना, बात करते हैं इसके आखिरी सेगमेंट के अंदर। हमारा शो पूरा देखिएगा, आपको आपके मतलब की बात भी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिल्कुल जब हम वापस आएंगे तो डेफिनेटली और दीगर हम इश्यूज भी हम आपके सामने रखेंगे जिनका मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था। कीप वॉचिंग आज की सीधी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखते हैं। स्वरूप साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आजकल मुत्तहिदा कौमी मुतालबात अगर ये कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि आए रोज आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और वो नए मुतालबा पेश कर देते हैं। अब जो नया लेटेस्ट मुतालबा उनका सामने आया आज के आज ही, वो ये है कि जी बहुत गवर्नर खेल लिया खुदारा। अपने गवर्नर से वो कहते हैं कि जी आप ये गवर्नरी छोड़ दें। अब आपको याद होगा कि MQM पिछले दिनों ही अल्ताफ हुसैन साहब ने आकबी किया था गवर्नर साहब को, ये भी कह दिया था कि कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक उनसे तोड़ दिया था। लेकिन खैर तब कुछ दूसरी साइड से इनिशिएटिव नहीं हुआ, कोई लबकुशाई भी नहीं की गई, कोई बयान भी नहीं सामने आया। अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मुतालबा सामने किया, बाज़ाब्ता तौर पर खुदा से मुतालबा किया, मिन्नतें भी की, सलातें भी सुनाई, यहाँ तक के गैरत भी जगाएगी। अब मामला यही है कि वो MQM का जाहिर सी बात है यही उनका स्टांस रहा है कि जी नाम हमारा होता है, कि जी पार्टी हमारी है, गवर्नर हमारा है, लेकिन इतने इल्जामात लग गए MQM के ऊपर, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन गवर्नर जो है वो अभी तक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा जी आप गवर्नरी किसी तरह छोड़ दीजिए। अब इसके बाद जब वो तज्जियों का सिलसिला शुरू होता है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो हमने देखा कि वो अक्सर लोग ये कह रहे थे कि इखलाकी जवाज जो है ना गवर्नर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस मुतालबे के बाद कि जी गवर्नरशिप वो छोड़ दें, तो इखलाकी जवाज गवर्नर होने का अब उनके पास रहता नहीं है। कोई गवर्नर होने का भी कोई इखलाकी जवाज होता है? पहले जरा मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए। इखलाकी जवाज तो किसी भी चीज का बनाया जाए तो होता है, मगर इस केस में तो
कानूनी जवाब है ना, और कानूनी जवाब तो गवर्नर साहब के पास है। एमक्यूएम का जो डिमांड है, ये मुतालबा या लाताल्लुकी का इजहार, वो तो कई उसकी वजूहत है। एक तो हो सकता है कि शायद उनको वाकई लगता है, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले भी एक तकरीर में कहा, कि शायद हमारे साथी जो थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इशरत इबाद, उन्होंने उस तरह हमारा साथ नहीं दिया मुश्किल वक्त में जैसा उन्हें देना चाहिए था। दूसरा, उन्हें एक और बात लगती हो सकता है, क्यास है कि शायद ये बात होती है कि एमक्यूएम जब विक्टिम होती है, कि जब मजलूमियत की बात करती है अपने, तो कहा यह जाता है कि भाई इतने मजलूम तो आप नहीं है, आपका तो अभी आज तक इस सूबे में गवर्नर है, तो शायद वो इस बात से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अब इशरतुल इबाद साहब से जो मुतालबा उन्होंने किया, और जो आपने बात की इखलाकी जवाज की, नहीं उसके लिए अब देखें, इशरतुल इबाद साहब जब गवर्नर बनते हैं गालिबन 2002 में, तब तो एमक्यूएम के रुकन होते हैं। गवर्नर जो भी कोई गवर्नर बने या सदर बने, ये आईनी ओहदा जब आप लेते हैं तो आपको पार्टी की रुकनीयत छोड़नी पड़ती है। पर ये तो होगी तकनीकी बात, लेकिन तब तो वो गवर्नर बनते हैं इस वजह से क्योंकि वो एमक्यूएम के रुकन थे, और एमक्यूएम जो थी वो इक्तदार में शराकतदारी रखती थी, सिंध में भी और वफाक में भी। 2008 आ जाता है, दोबारा एमक्यूएम शराकतदारी रखती है इक्तदार में, सिंध में भी, वफाक में भी। भाई अगर इखलाकी जवाज की बात थी, तो 2013 के बाद क्या इखलाकी जवाज रहा था? ये मुतालबा तो तब या तो एमक्यूएम को कहना चाहिए था ना कि अच्छा क्योंकि ये हमारे गवर्नर साहब हैं, तो गवर्नर साहब अब हम जो है क्योंकि हमें कोई अब रखने को तैयार नहीं है या हम जाने को तैयार नहीं है, तो आप आ जाए। ये तब बात उन्होंने नहीं की। अब अगर और एक और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, आपने ला ताल्लुकी कर दी उनसे, तो बहुत ठीक है। अब ला ताल्लुकी करके तो आप बिल्कुल ही उन पे कोई कंट्रोल नहीं रखते ना। अब मुतालबा तो कोई किसी से भी किया जा सकता है। गवर्नर साहब की जो बात हुई ये है, ही स्टार्टेड ऑफ एज एमक्यूएम्स गवर्नर, ये बात देखें, अल्ताफ हुसैन साहब के करीबी साथियों में से थे, और तहरीक के मुत्तहिदा के करीबी साथियों में से थे, बानी रहनुमाओं में से थे। मगर ओवर द इयर्स क्योंकि उन्होंने रियासत के साथ, वफाक के साथ, एमक्यूएम के बिहाफ पे भी इतना डील किया, और वो अपनी जात में एक पावर ब्रोकर बन गए, एक ताकत एक किस्म की उनके पास अपनी जात में भी आ गई। तो अब एमक्यूएम तो ये डिमांड कर सकती है, एमक्यूएम तो मुतालबात पे जैसे तो कोई पाबंदी नहीं है, मगर इस्तेकाक तो ये सिर्फ वफाक का है। और ला ताल्लुकी के इजहार से मेरा तो वैसे ख्याल है, अगर वो मेरा पहले ये ख्याल था इशरतुल इबाद साहब को तब्दील कर दिया जाएगा अगर ये ला ताल्लुकी ना करते। ठीक, अच्छा इन्होंने तो मुश्किल कर दिया उनका जाना। मेरा तो ख्याल है कि अगर इशरतुल इबाद साहब ये चाहते थे गवर्नर ना रहे, तो अपनी कुर्बत के दावे शुरू कर देते उनसे। अगर आप यही चाहते थे तो फिर तो शायद किसी को लगता कि गवर्नर साहब जो हैं इनके साथ हैं। अब आपने जब उनसे ला ताल्लुकी कर दी, और आपको ये भी लगता है कि वफाकी हुकूमत भी आपके खिलाफ है, आपको ये लगता है रियासती इदारे भी आपके खिलाफ है, आपको ये लगता है से लगाया जा रहा है, आपको लगता है कि सिंध, तो फिर भाई वो गवर्नर को बदलेगा कौन, क्यों बदला जाएगा? तो इसलिए आपको गवर्नर सिंध जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्तफी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मुस्तफी वो तो उनका जाती फेल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जाते। मैंने जैसे कहा कि आज से अगर हालात चल रहे हैं, एक महीना पहले अगर ये ला ताल्लुकी ना करते तो मेरा तज्जिया तब ये था, अब भी ये है कि ये जा चुके होते। अब अगर आपने ला ताल्लुकी कर दी और आपने ये डिवाइड कर दी दुनिया, इधर हम उधर तुम, और आसन देम में आपने उनको दूसरी तरफ रख दिया, तो भाई दूसरी तरफ अगर आपने रख दिया तो फिर आप मुतालबा कर सकते हैं। गवर्नर साहब मेरा जस्ट बाय द वे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैं सोच रही थी कि ग्रेस भी एक चीज होती है ना, तो ग्रेस के तहत अगर इशरतुल इबाद साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई बयान दें और वो ये कहें कि ठीक है जी मेरा एमक्यूएम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम जस्ट वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द आईनी ओहदा विच एवर ही हैज ऑफ द गवर्नर, तो लिहाजा अब मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा अब अगर वफाक चाहती है और मेरा एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर फिर भी वो मुझे कंटिन्यू करना चाहती है, ओके फाइन ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे नहीं कंटिन्यू करना चाहती तो ओके फाइन मैं छोड़ सकता हूँ। इतनी तो ग्रेस होती है ना, इतना तो इशरतुल इबाद साहब कर ही सकते हैं। वैसे भी ही हैज बीन वेरी वेरी टाइट लिप अबाउट द एंटायर इशू। नहीं, इशरतुल इबाद साहब ये कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और एमक्यूएम की ये जो तंजीमी बात है या वाबस्तगी की बात है, इस पे तो वो कमेंट कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ इसको भी कमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो तकनीकी है, वो तो मैंने आपको बता दिया, जब कोई गवर्नर बनता है तो वो किसी पार्टी का रुकन नहीं रहता, जब कोई स्पीकर बनता है तो वो किसी पार्टी का रुकन नहीं रहता, या सदर बनता है तो वो ये कह सकते हैं भाई मैं तो 2002 से एमक्यूएम का रुकन नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ऐसे करनी चाहिए। बात ये है
वो ये कहें कि भाई मैं एमक्यूएम का रुकन था, ये एमक्यूएम के साथ मेरी वाबस्तगी सियासी भी, जज्बाती भी, जाती भी जो थी वो अब खत्म हो गई है, फलां वजह की वजह से खत्म हो गई है। जहां तक वफाक को जो ऑप्शन देने की बात है कि आप मुझे रखना चाहते हैं या नहीं, तो ये अगर वो गवर्नर साहब कहें या ना कहें, वो ऑप्शन तो मौजूद है। चले जरा अवाम को शामिल करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपसे तो हमने तज्जिया हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। बिनीश बहन, मुझे आपसे सिर्फ वालेकुम 2.5 सलाम। सवाल का जवाब चाहिए, आप प्लीज जरूर दीजिएगा और बहुत जल्दी। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को, मीडिया को, जुल्फकार मिर्जा साहब का वो असला, वो सब कुछ नजर नहीं आता? किसी को कोई प्रोग्राम नहीं करता ये मीडिया वाले बैठ के? 90 पे अगर लाइसेंस वाला असला निकाल आता है तो 30 दिन तक लगातार इसी मौजूद पे प्रोग्राम होते हैं। दूसरी बात ये कि कल अल्ताफ हुसैन की स्पीच किस कानून के तहत चैनल ने आपके और मुख्तलिफ चैनल ने नहीं दिखाई? और आधा सवाल मेरा ये है, जो अगर एमक्यूएम के लोग पीटीवी के ऊपर हमला करते और इतने घुस जाते और तोड़ फोड़ करते, नशरियात रोक देते, तो क्या फोर्सेस आके उनको इतने प्यार से उंगली के इशारे से कहते कि आप चले जाइए, आप गलत जगह पे आ जाइएगा? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। ये मैं तीनों बातें, इनफैक्ट आपकी जो 2.5 बातें हैं ना, ये मैं एज इट इज स्वरूप साहब के सामने रखती हूँ। स्वरूप साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले मुझे कुछ कॉलर शामिल और करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिनीश, मेरी बहन इम्तियाज अख्तर। बिल्कुल इम्तियाज साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, फरमाइए आज क्या कहेंगे? मेरी बहन, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मेरे आबो अजदाद का खून इसकी सरजमी में शामिल। मैं ये चाहता हूँ जो कुछ भी पाकिस्तान में हो, सब सियासतदानों को फिल फॉर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला के एक दफा फैसला कर लें, और आखिरी दफा के क्या होना चाहिए, ताकि आवाम का भला हो। यार काफी कुछ हो चुका है, बस अब आवाम का भला। अस्सलाम वालेकुम जी, सीधी बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बीनर सलीम और आज मेरे साथ फिर से मौजूद है स्वरूप एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूं उन तमाम लोगों के साथ जो कि टेलीफोन लाइंस के जरिए इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश कर रहे होंगे। एनीवेज, क्विकली मैं आपको आज का रनडाउन बता दूं स्वरूप साहब। NA 125 के इंतखाबात कलअदम होने का फैसला जो है वो मुअत्तल हो गया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। जुडिशल कमीशन की जो समाअत है वो भी चल रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ MQM ने आज हंगामी तौर पर तकरीबन 5-6 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगर ये कहा जाए कि उन्होंने हाथ जोड़ करके गवर्नर को कहा कि खुदा का वास्ता है, बस जी अब आप रुखसत हो जाए, चले जाएं, तो कुछ गलत नहीं होगा। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे अवाम से रिलेटेड खबरों से। अवाम के मसाइल, अवाम की आवाज, और वो इसलिए क्योंकि पिलडैट आप जानते हैं कि उन्होंने एक सर्वे रिलीज किया है, एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट है सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से। कोइंसिडेंस कहिए या इसे डिलिबरेटली कहिए, द वे यू वांट इट। आज 11 मई है और आज के दिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आती है बड़ा ही सिंबॉलिक है, क्योंकि आप जानते हैं 11 मई कितनी इंपॉर्टेंट तारीख है। इसी दिन 2013 में इंतखाबात हुए थे और आज ये रिपोर्ट सामने आती है कारकर्दगी का जायजा लेते हुए सूबाई हुकूमतों की। अब ये जो रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसके अंदर आवाम से रिलेटेड जो मैं बार बार कह रही हूँ कि चीजें हैं, वो इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट उन्होंने 24 इंग्रेडिएंट्स के पैमाने के ऊपर तय की, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, गुर्बत, बेरोजगारी, इस तरह की तमाम चीजें, मतलब 24 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से 17 मेजर वाले हैं, और डेफिनेटली वो तमाम इंग्रेडिएंट जिससे एक मुआशरा, एक सोसाइटी बनती है, और वो हर आदमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उन बेसिस के ऊपर। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पिलडैट एंड वेरी सॉरी टू पिलडैट ऑल्सो, बड़ी कॉन्ट्रोडिक्टिंग रिपोर्ट आई। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं जी गुड गवर्नेंस के हवाले से। गुड गवर्नेंस यही कि जी तर्ज हुक्मरानी कैसा रहा। इसके अंदर जो पंजाब है वो 42 पॉइंट्स के साथ आउट ऑफ 100 पहले नंबर पर है, और गुड गवर्नेंस में खैबर पख्तूनख्वा 37 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, और बलूचिस्तान और सिंध जो है 34 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन ये वही पंजाब है जो कि बेरोजगारी को खत्म करने के हवाले से आखिरी नंबर पर है, और साथ ही साथ गुर्बत के खात्मे के हवाले से बिल्कुल ही नाकाम हो चुका है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इसी को हम इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। है तो पहले नंबर पर, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं उसको तो एड्रेस किया ही नहीं पंजाब की हुकूमत ने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये डिस्टिंक्शन जो होती है गुड गवर्नेंस की, और फिर आपने जैसे बात की बेरोजगारी की या महंगाई की या गुर्बत की, वो आमतौर पे ये आर्बिट्री डिस्टिंक्शन होती है। इट इज मोर इमेजिन्ड देन रियल। वजह ये है, देखिए गुड गवर्नेंस क्या है, तर्ज हुक्मरानी क्या है, वो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, उसमें मेरिट आता है, सबसे ज्यादा उसमें आता है पॉलिसीज का या हुकूमत के जो डिसीजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी होती है। और उसमें उनका पिलडैट की रिपोर्ट, और वैसे भी लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बार बार ये लफ्ज जो सुनते हैं ना, ये गुड गवर्नेंस से ताल्लुक है कि यानी कि जो पॉलिसीज हैं
ان کو بہت اچھی طرح ایڈمنسٹر کرتے ہیں, ان پہ عمل درآمد یقینی بناتے ہیں. پر بے روزگاری یا غربت یا مہنگائی یہ معاملات ہیں, یہ عمل درآمد کے نہیں ہیں خالی, یہ پالیسیز کے ہیں. بھائی اگر پالیسی آپ کی جو ہے وہی فلاڈ ہوگی, اگر اس میں ہی نقص ہوگا, تو آپ کی گڈ گورننس, اگر آپ اس پالیسی کو بہت متحرک طریقے سے اس پہ عمل درآمد یقینی بنا دیں گے تو آپ کی گڈ گورننس تو یقیناً مانی جائے گی, مگر ہوگا کیا کہ آپ نے بنیادی مسئلے ایڈریس نہیں کیے. تو پنجاب حکومت کے ساتھ اس رپورٹ کارڈ میں پھر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کو جن چیزوں کا کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ تو درست ہے, مگر جس چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے وہ ہے پالیسی میکنگ. ایک فرد واحد بہت سی چیزوں پہ عمل درآمد یقینی کر سکتا ہے, ان کا اطلاق کر سکتا ہے, ایک فرد واحد پالیسیز بنا نہیں سکتا. ویسے تو عام طور پہ تو فرد واحد پالیسیز پہ عمل درآمد بھی یقینی نہیں بنا سکتا. میں کہتا ہوں ہم شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ دے دیتے ہیں, ان کے لیے ہم یہ کنسیشن کر لیتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ ایکسیپشنل سکلز رکھتے ہیں, بالکل ایک انگلی ہلاتے ہیں اور ہر چیز ہو جاتی ہے. لیکن بھائی انگلی ہلا کے جو ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو پالیسی بننی ہے, اقتصادی پالیسی ہو, معاشی پالیسی ہو, یہ بے روزگاری جابز کریٹ کرنے کے بارے میں. اور اس میں دوبارہ ایک بات نظر آئی کہ بے روزگاری کا تو معاملہ یہ ہے کہ جابز اب دونوں طرف کریٹ ہونی ہے, سرکاری سیکٹر پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. خالی وہ ماڈل کہ حکومتیں نوکریاں دینا شروع کر دے اسٹیٹ انٹرپرائزز میں, وہ ماڈل درست نہیں ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ نوکری دینا جو ہے سیاست کا ایک ٹول بن جاتا ہے. آپ ایسا فعال پرائیویٹ سیکٹر بنائیں, اور خاص طور پہ میاں برادران سے تو یہ امید کی جا